जदि आपण धान मंडी रे धान विक्रय करबा पई पंजीकरण करिसंती किंबा एपर्यंत करिनांती करिया पई जाउसंती ताहाले आपण मानक पई पुणी नुआ अपडेट सरकार तरफरु जारी करागला। तो एबे पंजीकरण करिथुवा चाषी मानक पई बहुत बड़ खबर सामना को आसीची। तो पंजीकरण को नहीं चाषी मानक भितर जो द्वंद्व रही से द्वंद्व को सरकार क्लियर करिया पई जाउछंती। जहाँ भी असुविधा आपण मानकर हेउची धान मंडी रे धान विक्रय करिबा पई पंजीकरण प्रक्रिया रे आपण मानकर जहाँ भी समस्या रही से समस्या को तुरंत समाधान करिबा पई जाउछंती राज्य सरकार। धान मंडी रे पंजीकरण करिबा पई चाषी माने जो असुविधा रे सम्मुखीन हेउचंती एहा को दृष्टि रखी सरकार एक नुआ घोषणा जारी करिसंती। जहाँ एई वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु विस्तार रूपे जणाइबी। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को बिना स्क्रिप्ट रे शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल रे आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु कहि रखिबी प्रथम करी जदि आपण माने चैनल ले भिडियोटी को देखुचंती एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। देखंतु चाषी मानकु सते जेमिति कला व्यापारी भाभी ए सरकार विभिन्न सरकारी नियम खंजुचंती। एमिति कष्ट गोटे चाषी करुची निज जमी रे खटी लहुलुआण होई किंतु सरकार अजब नीति रे चाषी हंतसंत होउची। एहार शॉर्ट समाधान करागले समस्त चाषी पाई यह सुविधा हेबो। धान मंडी पंजीकरण पाई चाषी माने जो असुविधा रे सम्मुखीन होउचंती से असुविधा को दूर करिबा पाई सरकार तरफरु नुआ पदक्षेप जारी करा जायछि। तो से विषय तो आमे जानिबा निश्चय प्रथमे कौन खबर रे प्रकाशित होइछि तापरे आसंतु नजर पकेइबा। देखंतु बापांको नारे जमी थिले पुओ करि पारु नाहांती पंजीकरण चाषी को अडुआ सरकारी नियम। राज्य रे धान किणा पंजीकरण प्रक्रिया को नहीं असंतोष बढ़िबार लागिछि। एथिरे पंजीकरण पाई बहु जटिल व्यवस्था करा जाइथिबारु चाषी को नाकेदम हेबाको पडुछि। एग्रीस्टाग आईडी सांग को बापांको नारे जमी थिले पुओ मध्य पंजीकरण पाई अयोग्य विवेचित हेउचंती। एहा सहित भाग चाषी पाई व्यवस्था एते जटिल हो जाइछि जे सेमाने पंजीकरण करि पारिबे कि नहीं ताकू नहीं प्रश्न उठुछि। सरकार और जोगाण विभाग एई भली जटिल व्यवस्था को देखी केवल चाषी ठारू धान न किनिबा पाई सरकार एई व्यवस्था को आपणाई थिबा चाषी माने अभियोग करुचंती। एथिरे सरकार नियम कोहल करिबा सत्ते भी चाषी माने असुविधार सम्मुखीन हेउचंती आज्ञा। तो प्रथम नियम थिला एग्रीस्टाग बिना आपण माने पंजीकरण करि पारिबे नाही। तापरे नियम लागू करा गला बिना एग्रीस्टाग रे आपण माने पंजीकरण करि पारिबे। पंजीकरण कले कौन हेबो आपण मानकर टोकन आसीबनी। टोकन आसीबा पई आपण मानकू एग्रीस्टाग आईडी करिया पई पड़िबो ताहा पुणी 2 रु 3 मास मध्य रे। बड़ कथा हेउची जे एग्रीस्टाग आईडी पई निज नाम रे जमी पट्टा थिबा आवश्यक। तेणु जो मानक बापांक नारे जमी अछि ओ आरओआर रे पुओंक नाम नाही सेमानक पई एबे अडुआ बढ़िछि। अन्य पटे घड़ी के घोड़ा छुटुछि। एही भली भाग चाषी धान विक्रय पंजीकरण पाई खूब शीघ्र एक आप आसियो बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। एही आप जरिया रे जमी मालिक निजे न आसिले मध्य सम्मति देई पारिबे। पूर्वरु नियम थिला भाग चाषी माने पंजीकरण करि पारिबेनी जदि जमी मालिक उपस्थित न रहिबे। तापरे सबु जमी मालिक माने उपस्थित रहिबो बोली किछि माने नाही के जमी मालिक थिबो कि नथिबो। किंतु सरकार नियम पुणी बदली देले भाग चाषी मानक पई एक आप भाग चाषी मानक पई आनिबे। सेही आप माध्यम रे जमी मालिक जेते दूर रे थांतु किबा आसंतु बा न आसंतु सेही आप रे से सम्मति देई पारिबे। देखंतु भाग चाषी मानकु पंजीकरण करिबारे आउ कोनोसी असुविधा हेबो नाही बोली मंत्री कहिसंती। हेले केबे एही आप आसीबो ओ भाग चाषी माने पंजीकरण करिवे ताकू नहीं प्रश्न उठुछि। कारण खरीफ पंजीकरण पाई अगस्त 31 तारीख को शेष तारीख भावे धार्य होइछि। हाथ रे आउ मात्र 20 दिन समय रहिथिबारु आप केबे आसीबो ओ राज्यर लगभग भाग चाषी पंजीकरण करिवे ताहा एबे प्रश्न घेरे रहिछि। अन्य पटे मंत्री आहुरी कहिसंती वर्तमान पंजीकरण पाई एग्रीस्टाग आईडी बाध्यतामूलक नुह
ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଆଇଡି ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଟୋକନ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆଇଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁଲକ ଧନ୍ଦାରେ ଫସାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଦଳରେ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ଚାଷୀ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ନିୟମକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚାଷୀମାନେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, କେଉଁ କାମ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରିକି ଠିକ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅଡୁଆ ଭିତରେ ମୁସ୍କିଲର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତି ପତ୍ର କେମିତି ଆଣିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ନମ୍ବର ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନି। ଖରିଫରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ରବି ଋତୁରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କେଉଁ ଦଳକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ତ ଏଠି ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ବିଜେଡିରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବିଜେପିରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ନେତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭରୁ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନ ପାରି ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ପରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଖରିଫରେ ଚାଷୀ ଟୋକନରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ସେ ନିୟମକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ସର୍ଟ ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ।